जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी दुर्घटना 2 मृत। बांगरीपसी स्थित द्वारशेणी घाटी संध्या 6 घटिका समय 2 व्यक्ति एक बुलेट्रे बारिपदा अभिमुख आसुवा समय एक अजणा गाड़ी तांकु धक्का देवा फल घटनास्थल 2 जनकर मृत्यु घटी। मृतक द्वयंकर संपूर्ण परिचय मिल पारि नथिबा बेले मृतक द्वय उभय बाप पुओ बोली जଣାपड़ी। घटनास्थल पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर बांगरीपसी पुलिस द्वारा विपुल परिमाण मद जबत जड़े अटक। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी थाना विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर बांगरीपसी पुलिस 56.5 लिटर मद जबत कर मामलें जनक अटक रखी अधिक तदंत जारी कर पुलिस। तेबे एने सकाल 6 घटिका समय पुलिस सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर कतरा छक निकट अजणा गाड़ी धक्का 2 गुरुतर। जातीय राजपथ 49 कतरा छक निकट में एक बाइक रे जड़े पुरुष एवं जड़े महिला राति 7 घटिका समय आसुवा बेले एक अजणा गाड़ी तांको धक्का देइथिला। फल घटनास्थल उभय गुरुतर हो पड़ते। घटनास्थल झाड़पखरिया पुलिस पहुंची आंबुलांस द्वारा उभय को उद्धार कर बांगरीपसी डाक्तखाना भर्ती कर। गुरुतरंकर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर गत 5 दिन मध्य जिला पुलिस स्वतंत्र ड्राइव कर 42 गोटी ट्रैक्टर 3 गोटी डंपर एवं 2 गोटी टिपर जबत नहीं सूचना। जिला पुलिस निर्देश जिलार विभिन्न स्थान थाना मानकरे गत 5 दिन मध्य बेआईन खनि खनन एवं लघु खनिज पदार्थर परिवहन विरुद्ध एक स्वतंत्र एनफोर्समेंट टीम द्वारा ड्राइव करा। ड्राइव द्वारा जिलार विभिन्न स्थान 42 गोटी ट्रैक्टर 3 गोटी हाइवा बा डंपर एवं 2टी टिपर बा मिनी ट्रक जबत करा। एने विभिन्न स्थान में समुदाय 45 गोटी मामला रुजु करा। ए बाबद 17 तारीख अर्थात सोमवार भोर 5:18 समय सोशल मीडिया माध्यम जिला पुलिस विभाग पक्षर ए बाबद सूचना प्रदान करा। परवर्ती खबर छटई बदल नियमित दाबी करी कला बैच परिधान करी विभिन्न कार्यालय शांतिपूर्ण आंदोलन कले आउटसोर्सिंग कर्मचारी। राज्य सरकार पक्षर आउटसोर्सिंग कर्मचारी मानकर छटई करने को नहीं महासंघ पक्षर प्रतिवाद कराई। तेबे छटई बदल नियमित करिवार दाबी नहीं सोमवार मयूरभंज जिलार विभिन्न जिले में कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने कला बैच पिंधि शांतिपूर्ण भाव आंदोलन करने सहित कार्य योगदान करछंती। तेबे आगामी दिन में दाबी पूरण नहेले दाबी आंदोलन को व्यापक कराजियो बोली महासंघ पक्षर दिन 11 समय सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बेतनटी मुख्य बजार में थिबा न्यू माँ दुर्गा ज्वेलर्स नामक गहना दुकान रविवार राति जैनिक विवाहिता महिला निजर नाबालक पुओ सहित आसी ऑनलाइन स्कानर रे टंका पैठ बाहाना 24,000 टंकार सुना मुदी एवं रूपा गोड़ मुदी ठकई कर सीसीटीवी फुटेज रे कैद हो जाइथवा बेले दोकानी एतला क्रमे मामला रुजु कर सोमवार राति 8टारे महिला को गिरफ्त करने सहित ठकई कर सुना मुदी एवं रूपा गोड़ मुदी जबत करिछि बेतनटी पुलिस। गिरफ महिला जनक बालेश्वर जिला औपदा अंचल होइथवा बेले बापघर बारिपदा उपकंठ भोगड़ाकटा विजय रामचंद्रपुर इलाकार बोली जଣାपड़ी। बेतनटी पुलिस 79 नंबर रे मामला रुजु कर महिला को गिरफ्त करने सहित तांको नाबालिक पुओ नाम मामला रुजु होइथवा जଣାपड़ी। एने पुलिस पक्षर सूचना दि जाइछि। पचरा उचरा समय नाबालक पुओ जनक पूर्वर विभिन्न स्थान में ठकई करी किणाकिणी करिथिबा नै पुलिस आगे स्वीकार करछि। एही मामलें बेतनटी पुलिस गोटे स्कूटी एवं 2टी मोबाइल फोन जबत कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर पिंछाबणिया दलमेला बुलवा पर जलखिया दुकान को खाइबा जाउथुबा दंपति को मारणास्त्र संगबद्ध आक्रमण कर हत्या उद्यम करने अभियोग अभियुक्त मानक मध्यरु सोमवार संध्या 6टारे कोर्ट चालाण कला बैसिंगा पुलिस। गिरफ अभियुक्त होउछंती बालेश्वर जिला बस्ता थाना अधीन खंडाहार ग्रामर लक्ष्मीधर महालिकर पुओ देवत महालिक। एतलाकारी रूपसा थाना ताहारपुर ग्रामर गौतम बेहरा अभियोग मुताबक से तांकर पत्नी सहित पिंछाबणिया मेला बुली जलखिया दुकान को खाद्य खाइबाकू जाइथवा बेले उपरोक्त स्थान रे थिबा देवेश महालिक निजर सहयोगी उदय एवं राहुल सहित धारुआ अस्त्र मारणांतक आक्रमण कर लहुलुहाण कर देथिले।
एने बैसिंगा पुलिस मामला रुजु कर मुख्य अभियुक्त देवेश को सोमवार संध्यार बेतनोटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करते। तेबे अभियुक्त देवेशर जमीन नामंजूर पर तांको बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया सूचना मिलूँ। परवर्ती खबर जयपुर ब्लॉक रे अनास्था प्रस्ताव पर राजनैतिक सरगरम होउची। ताहा पुणी जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया निज पंचायत रे सरपंच प्यारी गुटिंग विरोध में सुश्री प्यारी बीजेडी समर्थित सरपंच रूपे 2022 मसीह कार्य कर सरपंच विरोध में पंचायत रे 10 जन वार्ड मेंबर उपस्थित रही अनास्था 5 उपजिलापाल लिखित दृष्टि आकर्षण कर विभिन्न योजना सरकारी अनुदान उन्नयनमूलक कार्य संपर्क में सभ्य सभ्या अवगत न करवा, पंचायतर मासिकिया बैठक ठीक समय न करवा, जयपुर जड़े ठिकादार द्वारा सरपंच सीधासलख परिचालित होता संपर्क में उपजिलापाल दि जाइथिबा अभियोग दर्शाई। समुदाय 11 जन वार्ड मेंबर मध्य 10 जन अनास्था प्रस्ताव उपर दस्तखत करथिबा यह बेस चर्चार विषय होईची। आगु ये अनास्था प्रस्ताव किपरि मोड़ नौची ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। एथिरे नायब सरपंच बुधु बद्रांक समेत वार्ड मेंबर केसे बानरा, बुधु मुंडा, सामू साया, बालेन टूटा, मार्केट कालुंडिया, सुनामुही चाकी, रामेश्वर भद्रा, गीता तिरिया, पारांती बिरुआ प्रमुख स्वाक्षर कर। परवर्ती खबर प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु आसिले जंगल में निआं लगुच। यह निआं लगिबा घटना प्राकृतिक भाव हो न थाए, यह संपूर्ण मनुष्यकृत। जंगल में निआं लगिबा फल बहु मूल्यवान गछ नष्ट होगा सह अनेक गुल्म और लता जातीय गछ नष्ट हो जाउची। या छड़ा निआर प्रकोप में अनेक जीवजंतु और सरीसृप पक्षी पड़ी मरी जाउछंती। चलित ग्रीष्म ऋतु आरंभ ही जिलार विभिन्न अंचल जंगल में निआं लगी देखा मिलूँ। यह शिमिलीपाल अभयारण्य तथा जैवमंडल निआं वृद्धि पाउथबार लगी। 2 दिन तले 60 स्थान में निआं लगी बेले सैटेलाइट सूचना क्रम 80 स्थान में निआं लगी। निआं को आयत्त पाई वन कर्मचारी दिन राति उद्यम जारी रखिंट। ब्लोयर मेसीन साहाय्य फायर लाइन सृष्टि करी निआं को आयत्त कराउथिले हैं। तहीं परदिन नूतन स्थान में निआं लगुच। जंगल निकट में बसवास करुवा आदिवासी को वनाग्नि संपर्क में सचेतनता करा जाउची। उपहार एवं पुरस्कार दियाजिबार लोकंकु वनाग्नि रोकवाई वन विभाग प्रचेष्टा जारी रखी। प्रतिवर्ष शिमिलीपाल निआं लगुथिबारु अभयारण्य वन्यजंतु बासस्थान हराउथबा बेले जीवजंतु संख्या कमबार लगी। सरीसृप एवं पक्षी को वनाग्नि अधिक क्षति पहुँचाऊँच। परवर्ती खबर बारिपदा समेत आखपाख अंचल सोमवार सर्वोच्च तापमात्रा 38 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होता बेले रविवार सर्वोच्च तापमात्रा 38.2 डिग्री थिला, किंतु आपेक्षिक आर्द्रता शतकड़ा 66 भाग रही गरम अनुभूत होता देखा मिली। परवर्ती खबर राजगंजपुर अंचल अपहृत होता 2 नाबालिका को राजगंजपुर पुलिस उद्धार कर परिवार लोकों जिम्मा देइथिबा जमापड़ी। सूत्रु प्रकाश जे यही थाना अंतर्गत माजणाडीह एवं अंगारगाड़िया ग्राम 2 नाबालिका गत 14 तारिख में अपहृत होता नहीं परिवार लोकों पक्षर थाना अभियोग कराइथिला। अभियोग को आधार कर पुलिस स्थानीय अंचल पृथक भाव में 2टी मामला रुजु कर तदंत जारी रखिला। तेबे अपहृत होता 2 नाबालिका को पुलिस पक्षर उद्धार कराई परिवार वर्ग को हस्तांतरित कराई। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ खैरबणी कोलमा मध्य डीजेल और पेट्रोल सस्तार मिलुवा जमापड़ी। यही 6 किलोमीटर राजपथ मध्य कौन तैल कंपानी टांकी नथिबा बेले डीजेल और पेट्रोल केउठु किपरि आसुची ताहा पुलिस पक्षर जांच करा जाउ नथिबारु तेल चोरा कारबार होउथबा अभियोग होउची। तेबे चोरा तेल कम मूल्य रे मिलुथबा उत्सटी केउठी एवं एही राकेट रे केते जन संपृक्त अछंती ताहा तदंत सापेक्ष। विशेष भाव जातीय राजपथ केतेक ढाबा यही डीजेल और पेट्रोल सहित विभिन्न प्रकार निशाद्रव्य कारबार रे पेंठस्थली पालटि जाइछि। स्थानीय पुलिस पक्षर अनुसंधान करागले आउ कौन चोरा कारबार अच्छी यही जातीय राजपथ दे चली ताहा सामना को आसिब। परवर्ती खबर करंजिया उपजिलापाल सम्मेलन कक्ष में जिलापाल हेमकांत सोए आरक्षी अधीक्षक वरुण गुंटुपाली युग्म भाव में जन अभियोग शुणाणी कर शिविर में मोट 105टी अभियोग आगत होता।
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 74ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିବାବେଳେ 71ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ମୋଟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲାମୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ NAC ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନ ଟାଙ୍ଗିରିଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକୁ ସଚଳ କରିବା ଏବଂ ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମସାହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଉଦଳା ପୋଲିସ। ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସିଂ, ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାମ ସାରି ଦୁହେଁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସୁଛି କହି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବହୁ ସମୟ ଧରି ନ ଫେରିବାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଘର ନିକଟରୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡମୁରୁଡିହି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ବେକରେ ନିଜର ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଝୁଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 13/25ରେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ମାଟି ମରମ ବାଲି ଆଦି ଲଘୁଜାତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରାଚାଲାଣ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଖଣି ବିଭାଗକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖଣି ବିଭାଗ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଚୋରା ଲଘୁଜାତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ କେବେ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚୋରା ମାଟି ମରମ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଡମ୍ପର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅମରଦା ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମାଟି ମରମ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରିପଦା ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଦୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲଦାର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଜମିର ମାଲିକମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇବାରୁ ତାହାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 500 ଜମି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ସହିତ ବହୁ କମ୍ ଅର୍ଥରାଶି ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବଜାର ଦରର 4 ଗୁଣା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କେଉଁଟା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ତଥା ଉଚିତ ହେବ ତାହା ହିଁ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜମି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବା ପରେ ସୋମବାର ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପଛପଟ ଶୀର୍ଷାପାଳ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ପାଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସୋରେନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ମଝିରେ ଥିବା ସୋନ ନଦୀ ଉପରେ ଯାତାୟାତ ଏବେ ଭରସା ଏକମାତ୍ର ବାଉଁଶ ପୋଲ। 2014 ମସିହାରୁ ସୋନ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦଳା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକର ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ 2014ରୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟାରେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସହ ଦୁଇ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ କ୍ରମାଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି ହେଲେ ଉଦଳା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ବାଉଁଶ ପୋଲକୁ ଭରସା କରି ଉଦଳା ସହରକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।